দেখুন আঁচল তা বডি দেখুন সিঙ্গেল সফটার আছে মাত্র 6000 পাঁচ ধরি 6000 টাকা দেখুন মাত্র 6000 রে সিঙ্গেল সফটা পাঁচ ধরি वाला শাড়ি সম্বলপুর ভালো লাগুছে 6500 রে আসবা মাত্র 6500 টাকা রিটা মাত্র 6500 রে মিলি ଯିବା আট ধরি वाला শাড়ি দেখুন আর ধড়ি वाला 7000 7500 না দেলে কাহি না পান এটা দেখুন মাত্র এই 6500 রে তাকরি দোকান তে মিলি যাচ্ছে ডবল বড়র আছে আর ডবল সফটা भी আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ রে भी সফটা আসবা বড়র মঝি সফটা আসিবা এটা আসবা মাত্র 6500 রে আসবা এক নম্বর দেখুন 6500 রে মাত্র 6500 রে ছটা কুঠি দেখুন কেতে হেভি ইতরে ব্লাউজ পিস দেখুন এন্তা সফটা বড়র আসবা বড়র মঝি রে সফটা আসবা ব্লাউজ পিস রে এটা আসবা 5500 রে আসবা মাত্র মাত্র ভাইরাল কালেকশন জলদি বুকিং হলা কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা भी আসবা 4500 রে আসবা মাত্র 4500 টাকা দেখুন এত বড় সুন্দর কালেকশন 4500 টাকা सबको जुहार और फिर तरह स्वागत है मुंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंच गई विचित्रा हैंडलूम संबलपुर के जिन जगह संबलपुरी साड़ी बहुत ही सस्ता दाम रे मिलती संबलपुर शहर सबुठानु सस्ता दाम रे मिलता साड़ी दुकान ई जगह जेन रेट पाइबे मार्केट सारा खोजबे बेले बिना पर तो बचा बचा संबलपुरी साड़ी रेट भी बहुत ही सस्ता दाम रे देखबा ले पाइबे तो केनता कलेक्शन आज वीडियो रहे किन प्राइस रे मिलुची सेटा आके देखबा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ रो लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखबा खास विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रो स्वागत जोहार जेमा समलई मोर ना होचे विचित्रा मेहर आ हमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे ही अछि आ जदी भी आसुचन एड्रेस जानबले असुविधा बा तांको नंबर रे कॉल करबे आपन को निया जे रिसीव कर जानबे दुकान में पहुंचला बाद आपन बने ऑनलाइन ए ताको दुकान बाची नहीं पारबे ऑनलाइन रो भी सुविधा दोचन जेन ऑनलाइन रो सुविधा अछि हमें कोरियर रे पठासु टेंशन किछि नै न एटा देखो यहां निडा बुकिंग हे जे देखो एटा ऑनलाइन सब ऑनलाइन बुकिंग हैला न एटा हमें कोरियर रे पठामु कोरियर रे पठे देबे देखो जेन माने ऑनलाइन नबाले चाहन स्क्रीनशॉट करूं ताको WhatsApp नंबर रे फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट कर आपन माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो आज वीडियो रे केना कलेक्शन आज हमें 500 रो स्टार्ट करमा बिहागरिया स्पेशल सब आसी जाई छे आ बंडल कहले भी देमा गुटे पीस कहले भी देमा जेते पीस कहले भी हमें देमा इटा आसबा मात्र 500 रे बहुत ही सुंदर अछि देखो मात्र 500 टका देखो आपन माने नहीं पारबे इटा आसबा 700 टका देखो इटा 700 रो देखुन कलर ऑप्शन माने मी देखिए दउ छे जेन माने फोटो मांगबे भी आपन फोटो भी पूरा मिली देखो 700 रो भी बहुत सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखुन मात्र 700 टका बहुत ही बढ़िया अछि देखो मात्र 700 टका आ इटा यदि ऑनलाइन मगाले इटा शिपिंग 50 टका लागबा 50 टका शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लागबा देखो इटा आसबा मात्र 700 टका देखो इटा आंचल साइड पूरा बॉडी साइड भी आपन को पूरा फोटो मिली बा जिन ऑनलाइन मगाबले चाहजन फोटो मांगबे ऑनलाइन रो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा मिलसी आ जेन माने मेसेज करसन में साइसा रिप्लाई भी दे 800 पड़बा 800 टका बहुत दुकान रो कंप्लेंट थी कि रिप्लाई नै देन फोटो नै पठनबले आपन मेसेज कॉल कर देखुन तुरंत ही रिप्लाई मिली जीवा इटा सब 800 टका देखुन 800 सब इटा देखुन इटा जदी प्राइस नै लिखा होतबा आपन प्राइस माने सुनो था सब साइड प्राइस मेंशन करा आसी इटा देखुन इटा भी 800 रे 800 इटा सब 800 टका देखुन ई सुंदर कलेक्शन देखो बहुत सारा वैरायटी होचे देख मिले कंफ्यूज हिजबे केनटा नेमी काना नेमी बोली तार पर देखमा इटा आसबा 1100 टका देखुन सफ्टा टाइप रो डिजाइन अछि 1100 टका देखुन आपण नै पारबे ए देखुन मात्र 1100 टका पड़बा जल्दी देखे दोजन फोटो मागबे फोटो मिलबा जेते पीस कहले भी मिली जिबा देखुन मात्र 1100 टका देखुन इटा आपण नै पारबे एटा भी देखुन सुंदर कलेक्शन मात्र 1100 टका इटा सब 1100 बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1100 टका रे आपण नै पारबे इटा आसबा 1200 टका देखुन सफ्टा टाइप रो डिजाइन अछि 1200 टका रे देखुन ऑल ओवर इंडिया मझी रे सफ्टा अछि ऑल ओवर इंडिया सारा बूटी भी अछि मात्र 1200 टका देखुन ई टाइप रो कलेक्शन बिहावियर रे बहुत ही डिमांड अछि 1200 टका देखुन नै पारबे कलेक्शन सुंदर कलेक्शन देखुन आपण देखुछन विचित्रा हैंडलूम रू संबलपुरी हैंडलूम कलेक्शन संबलपुर शहर रो सबुठान सस्ता दाम रे मिलतुवा संबलपुरी साड़ी दुकान बिहागरिया ले जिन रखुछन कम दाम रे साड़ी जिन साड़ी बाकी दुकान 8000 रे घिनबे ई जगह 6 ई दुकान 6000 5000 एंदा रेट रे मिलसी से लेवल बहुत ही पसंद करसन आपण माने भी तांको दुकान के आसी नहीं पारबे इटा आसबा 1200 टका रे ऑनलाइन रो भी सुविधा बहुत ही बढ़िया अछि जेंसी जान देखि आपण माने ऑर्डर करि पारबे ऑल ओवर इंडिया पठे देसन इटा भी 1200 इटा भी देखुन मात्र 1200 टका जेंडा नेबे देखुन 1200 टका रे देखुन मिली जिबा इथरे ब्लाउज पीस आसबा माछ धड़ी इटा भी 1200 टका रे देखुन ब्लाउज पीस थाई देखुन आपण को मिली जिबा सुंदर कलेक्शन इटा भी 1200 टका देखुन माछ धड़ी ई टाइप रो यानी कलेक्शन बहुत ही मागुचन 1200 टका देखुन मिली जाउछे आपण मन बहुत बढ़िया पोसाबा जे भी नेबे ओनली 1200
ମାଛ इथरे ब्लाउज पीस मिली जिबा मात्र 1200 1200 टका देखुन बहुत सुंदर लाଗୁଛି ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁन ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ମଗେଇ পারবে তারপরে দেখমা इटा देखुन इटा आसबा 1300 1300 टका रे 1300 रे आसबा बांध काम भी हेछे 1300 टଙ୍କା रे देखुन आपटा पाई पारबे तारपर देखुन एटा सब 1300 रेंज रो देखुन क्वालिटी रो कलेक्शन सब 1300 टଙ୍କା लगा पड़वा आपन जदि ऑनलाइन नबाले चार्जर स्क्रीनशॉट करूँ आ फोटो पठो आपन पूरा फोटो मिल जाबा ऑनलाइन एड्रेस पेमेंट देबे आपन मन नहीं पाबे इटा देखुन बांध ऊपर अच्छे इटा भी आसबा 1300 मात्र 1300 टका रे मात्र 1300 विश्वास ले देखुन 1300 टका रे देखुन इंता सुंदर साड़ी मिलु छी बोली एक नंबर लाबा देखुन मात्र 1300 टଙ୍କା रे देखुन आपन मन एटा नहीं पारबे इटा आसबा 1300 बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1300 टଙ୍କା रे देखुन आपन नहीं पारबे एक नंबर लगी कलेक्शन देखुन सब 1300 टଙ୍କା आपन मन देखुन सर पसंद करबे बहुत ही बढ़िया लाबा देखुन 1300 इटा आसबा 1800 1800 टका देखुन ई सब आसबा 1800 1800 टका नहीं पारबे जेनटा भी भल लागबा टिक चिन्हा देबे तार फोटो कहले भी हमें दे देमु फोटो मागबे बेले भी फोटो मिलिबा देखुन दे सब 1800 1800 टका देखुन आप फोटो में मांगबे फोटो मिलिबा स्क्रीनशॉट के टिक मारी पठाबे ये गंगा जमुना पैटर्न अछि एटा भी 1800 तारपर देखमा एटा इटा मी गुटे खुली दउ छे येलो रे रेड कलर रो एटा कॉम्बिनेशन गुटे देखुन नोआ डिजाइन अछि एटा देखुन पूजा साड़ी कले भी चलबा येलो ये हल्दी साड़ी कले भी चलबा देखुन येलो रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि केते सुंदर दिछि देखुन साड़ीटा इटा आसबा 2100 2100 टका केते बढ़िया लागै देखुन मात्र 2100 टका रे देखुन नहीं पारबे इटा भी आसबा 2100 सुंदर लागै कलेक्शन 2100 इटा आसबा 2100 जहाँ के जिन कलर पसंद आवा देखुन स्क्रीनशॉट कर टिक मारी पठन 2100 इटा आसबा 2100 कलर में देखुन एक से बढ़कर एक कलर माने आसी जे 2100 मिली होई तार पर देखुन एटा देखुन इटा से कंप्यूटर साड़ी है इटा भी 2100 पड़बा 2100 मिली देखुन कंप्यूटर डिजाइन साड़ी 2100 टका देखुन आप नहीं पारबे कंप्यूटर डिजाइन साड़ी एटा भी बहुत ही डिमांड बहुत ही सेल हला साड़ी इटा सब 2100 इटा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर आ माछा बॉर्डर अच्छे इथरे ब्लाउज पीस भी मिली जिबा ए देखुन आंचल इटा तार ब्लाउज पीस इटा आसबा मात्र 2200 टका रे मात्र 2200 रे स्टैंडर्ड बॉर्डर थैगिरी ब्लाउज पीस थैगिरी मात्र 2200 रे मिली जिबा 2200 टका रे पूरा पाटा लेके चमकुजी देखुन एटा देखुन आ गुटे कलर अवेलेबल अछि देखुन मात्र 2200 टका रे आपण एटा नहीं पारबे इटा देखुन एतरा हमें 3000 भीतर देखमा ब्लाउज पीस कैंसी थ्री नाय आसे देखुन आंचल इटा आसबा मात्र 2600 आसबा मात्र 2600 टका रे देखुन एटा पाई पारबे 3000 रेंज रे देखुन बिहागरिया रे स्पेशल कलेक्शन देखुन एटा आपण नहीं पारबे इटा भी मात्र 2600 रे मिली जिबा 2600 टका देखुन ब्लू कलर साड़ी अछि रेड धरिया चल 2600 टका तार पर देखुन एटा इटा ऑरेंज रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन इटा आसबा आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लाबा ऑरेंज ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इटा घर घर डिजाइन रे अछि देखुन इटा घर घर डिजाइन अछि तले पे हरिण भी आसबा इटा आसबा 2900 रे आसबा एक नंबर अछि देखुन मात्र 2900 टका रे आपन ता नहीं पारबे ए सुंदर बढ़िया कलेक्शन आपन देखुछन संबलपुर शहर रो सबठान सस्ता दाम रे मिलुतबा साड़ी दुकान विचित्रा हैंडलूम रो संबलपुरी साड़ी एटा देखुन बॉडी सारा सफ्टा आसबा सफ्टार आ माछा धड़ी रो अछि माछा धड़ी भी आसबा ए देखुन आचल आ तार ब्लाउज पीस भी आसबा इटा ब्लाउज पीस भी देखुन बहुत ही बढ़िया लागुछे मात्र 3000 देखुन 3000 टका देखुन पूरा बॉडी सारा सफ्टा थैगिर माछा धड़ी देखुन आपन नहीं पारबे ए टाइप रो साड़ी देखुन यानी बहुत ही चलुचे मार्केट रे इटा तार कलर ऑप्शन माने मात्र 3000 3000 टका देखुन एटा माछा धड़ी रे बहुत ही बढ़िया लागो देखुन 3000 टका रे नहीं पारबे इटा आसबा डबल धड़ी ए देखुन प्रॉपर यानी आसीला संबलपुरी हैंडलूम डबल बॉर्डर देखुन एटा कलसर डिजाइन अछि एटा आंचल आ बॉडी देखुन इटा 3100 रे आसबा 3100 टका इटा भी 3100 रे आसबा बहुत बढ़िया लागो देखुन 3100 टका इटा देखुन मिलन सफ्टा रे आसबा इटा आंचल आसबा इटा आसबा 3300 रे आसबा बहुत बढ़िया देखुन मात्र 3300 टका ए साड़ीटा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अच्छे एक से बढ़कर इथरे ब्लाउज पीस माने ना मिले आ जे हमर पाखे ब्लाउज पीस अच्छे
कहले आमे देई देमु Blouse इटा आसबा 3300 এটা দেখুন মাত্র 3300 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে इटा पेपर बॉर्डर अच्छे পেপর বর্ডর দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন আছে তারপরে পরে पूरा দেখুন शाइनिंग भी आसुछे ঘড়ি মানকু দেখুন সফটা টাইপর ডিজাইন আছে দেখুন এটা পেপর বর্ডর হেই গলি এটা দেখুন আঁচল इथरे ब्लाउज पीस मिली जिबा ব্লাউজ পিস भी আসিবা কেতে সুন্দর লাগা দেখুন শাড়িটা যে বি পিনি দিবে এটা इटा सफ्टा डिजाइन भी अच्छे हाथी डिजाइन अच्छे देखुन टेराकोटा हेगरी बहुत बढ़िया लागुछे कलर कॉम्बिनेशन टा এটা মাত্র 4000 রে মিলি जिबा এক নম্বর দেখুন 4000 টাকার দেখুন আপনারা মানে এর কি বড় সম্বলপুর শাড়ি নেই পারবে যেন মানে নাবালে চাহছেন জলদি জলদি বুকিং করুন স্ক্রিনশট করে দিলে তারপরে দেখমা এটা भी গুলো হচ্ছে দেখুন ডিজাইনটা এটা দেখুন আঁচল এটা হলা তার বডিটা কেতে বঢ়িয়া देखुन লাগা केते बढ़िया लागुछे इटा आसबा मात्र 4000 বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন মাত্র 4000 টাকার দেখুন এটা পাই পারবে এটা দেখুন পেপার বর্ডার আছে হাতির ডিজাইন আছে আর কেতে হেভি কাম হয়েছে দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন এই টাইপর কালেকশন মানে সমস্তে পছন্দ করছেন সেলিব্রিটি মডেল মানে এই টাইপর কালেকশন খুলি मात्र 4000 रे मिली जिबा দেখুন এটা কি বড় ডিজাইন বি 4000 টাকারে মিলুছে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম এন্তা দোকান যে জাগানু সবু শাড়ি মার্কেট প্রাইস নু 500,000 সিওর কম রে পাই পারবে এই দেখুন আঁচল इटा तले ऊपर मयूर डिजाइन आसबा इटा आसबा 4500 रे आसबा बहुत बढ़िया লাগবা দেখুন মাত্র 4545 টাকার দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে তারপর দেখুন পাটা ধরি इ साड़ी वीडियो आसुन सर की बुकिंग हे जासी আর যাহাকে भी দরকার জলদি কি টিকে অর্ডার করবে না তো না ফানি ই কালেকশন মানে এটা টিকে দেরি রে আসি এটা আসবা 4500 রে আসবা মাত্র 4000 इतरे पाटा बॉर्डर रो ब्लाउज पीस भी मिली जिबा মিলি যাবে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস भी मिली जिबा বহুত হি সুন্দর লাগবে যে পিনপে দেখুন এটা পাটা ধরিতে কেতে সুন্দর লাগবে দেখুন কেতে শাইনিং আউছে শাড়ির দেখুন তারপর দেখুন এটা ধরি वाला দেখুন গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে দেখুন শাড়িটা এটা দেখুন আঁচল इतरे ब्लाउज पीस भी मिली जिबा এটা আসবা 4800 রে আসবা পড়ে দেখুন মাত্র 4800 টাকার দেখুন আপনারা মানে সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে এটা भी जल्दी बुकिंग हे जासी এটা भी ଗୋଟେ ভাইরাল কালেকশন জলদি বুকিং হলা কালেকশন এটা দেখুন আঁচল এটা भी আসবা 4500 রে আসবা মাত্র 4500 টাকা দেখুন এত কি বড়িয়া সুন্দর কালেকশন 4500 টাকারে আপনারা নেই পারবে এটা কোଣାর্ক চক কোଣାর্ক মন্দির ডিজাইন রে আসবা এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা 5800 রে আসবা আপনারা দেখুন মাত্র 5800 টাকার দেখুন পাই পারবে এই বড়িয়া কালেকশন কোଣାর্ক মন্দির কোଣାর্ক চক্র ডিজাইন র এটা গোটে সফটা ডিজাইন দেখুন ইতার বর্ডরটা কেতে চওড়া আছে আর বর্ডর মঝিরে भी সফটা আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আর তার ব্লাউজ পিস भी দেখুন হেনতা চওড়া আসবা বহুত সুন্দর লাগবে দেখুন এটা আসবা 5500 রে আসবা এক নম্বর লাগবে দেখুন মাত্র 5500 রে ধরি সবটা থেকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সম্বলপুর শাড়ি আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন তলে উপরে সফটা আসবা আর বর্ডর মঝিরে भी সফটা আসবা কেতে সুন্দর দিয়েছে দেখুন শাড়িটা इतरे ब्लाउज पीस भी देखि देउछे मुई আর বড় দেখুন ব্লাউজ পিস যেতে আসিবা इतरे ब्लाउज पीस देखुन हेनता सफ्टा बॉर्डर आसबा बॉर्डर मझिरे सफ्टा आसबा ब्लाउज पीस रे इटा आसबा 5500 रे आसबा মাত্র मात्र 5500 रे मिली দেখুন কইলে भी সদ না করার মতো 7500 8000 হি বাবল দেখুন 5500 টাকা দেখুন এত বড়িয়া শাড়ি মিলি যাଉଛି इटे जेंटा इटे पाटर डिजाइन है पाटर डिजाइन रे आसी इटे देखुन डबल बॉर्डर ডবল বড় শাড়ি দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি इटे आसबा डबल बॉर्डर मात्र 5000 रे आसबा বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন ডবল বর্ডর আপনারা নেই পারবে इटे देखुन कलर्स डिजाइन रे আছে डबल बॉर्डर इटा पाटा बॉर्डर भी আছে এটা দেখুন আঁচল इटा आसबा मात्र 5000 रे आसबा বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন আপনারা এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে কলসি ডিজাইন র ডবল বর্ডর আর রেট भी বহুত হি সস্তা পড়ুছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এটা রেড রে কফি র কম্বিনেশন আছে এটা भी আসবা মাত্র 5000 বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন শাড়ি পাই পারবে এটা দেখুন স্টার সফটা भी আছে এতে কলর भी বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তার আঁচল भी এটা भी মাত্র 5000 রে আসবা ডবল বর্ডর এটা গুটে দেখুন কেতে পুরা শাইনিং আউসুছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর চওড়া বর্ডর আছে দেখুন আঁচল আঁচল भी পুরা গর্জিয়াস আছে এটা আসবা 6000 রে আসবা 6000 টাকা দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে সফটা বডি সারা भी সফটা আছে কে- মাত্র 6000
দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন সফটার উঠাই করে আপনার নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন 6000 টাকা দেখুন এই শাড়ি মানে খুঁজবে বেলে বি কাহি না পার পুরা পাটা লেখে লাগুছে আর রেট বি বহুত হি সস্তা লাগুছে এটা দেখুন আম গাঁরে আছে ডবল বর্ডর ডবল বর্ডর আম গাঁরে আছে হুম এটা আম গাঁ ডবল বর্ডর শাড়ি দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আর বডি দেখুন আম গাঁর এটা দেখুন ডবল বর্ডর আপনার এটা ইয়েলো রে ডার্ক কফির কম্বিনেশন আছে এটা আসবা 6500 রে আসবা এক নম্বর দেখুন মাত্র 6500 টাকার দেখুন আপনার মানে পাই পারবে ডবল বর্ডর আম গাঁ শাড়ি এটা আমি হাতে ডবল বর্ডর দেখমা দেখুন ভিডিও রে রেট নাই कहूं বাকি ফোন করে পৌঁছতে পারবে হ্যাঁ ডবল বর্ডর দেখুন কেতে সারা কালেকশন আছে एक नंबर लगे देखो सब साड़ी कलेक्शन सब कपड़ा क्वालिटी पूरा बहुत बढ़िया আছে আর कलर पूरा गारंटी है A1 क्वालिटी कलर गारंटी सब गारंटी रहबा लंबा चौड़ा भी पूरा बहुत আছে हाइट लुक भी अगली जीवा हाथ की चौड़ा আছে हाथ की चौड़ा আছে দেখুন ভাবুন এই শাড়ি মানে দেখুন আপন মানে হোলসেল দাম নিতে পারবে যে মানে বালে যাওজন ফোন করে পুছো দেখুন কেন্দা শাইনিং भी আসুছে শাড়িটা এটা আসবা 8টা বড় এটা 8টা বড় দেখুন এটা भी হাফ হাফ রে আছে কেতে হেভি প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা বহুত আসবা সুন্দর লাগুছে 6500 রে আসবা মাত্র 6500 টাকা রিটা মাত্র 6500 রে মিলিଯିবা আর ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন আর ধড়ি वाला 7000 7500 না দিলে কাহি না পান এটা দেখুন মাত্র এই 6500 রে তাকরি দোকান রে মিলি যাচ্ছে মাত্র 6500 সেতে বলে কইছি সম্বলপুর র সবুঠানো সস্তা দাম রে মিলুতবা সম্বলপুর শাড়ি দোকান মাত্র 6500 দেখুন আপনার মানে ই লেভেল কালেকশন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রে নেই পারবে এটা भी দেখুন আর ধরি আছে এটা भी দেখুন মাত্র 6500 মাত্র 6500 রে মিলিଯିবা बहुत बढ़िया लगे देखुन मात्र 6500 টাকা আর লেন না করুন যাকে जिन कलर कलेक्शन पसंद लागे बुकिंग করুন এটা সিঙ্গেল সফটারি আসবা ये देखो नाचल তা বডি দেখুন সিঙ্গেল সফটারে আছে মাত্র 6000 পাঁচ ধরি 6000 টাকা দেখুন মাত্র 6000 রে সিঙ্গেল সফটা মিলি সিঙ্গেল সফটা পাঁচ ধরি वाला শাড়ি সম্বলপুর শাড়ি দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন ইস এতকি সস্তার এই কোয়ালিটি শাড়ি আপনারা কাই খুঁজি আসুন বি নাই পান সফটা থাকি 6000 টাকা বেলা বহুত সস্তা আছে তারপরে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी সিঙ্গেল সফটা আসবা 6টা বড় এটা আসবা 6700 রে মিলিଯିবা 6700 টাকা দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে আর যদি भी দেখুছন মগাবালে চাহুছন ভাল সে দেখি না পারলে ফটো মাগবে বেলে भी पूरा ফটো আপনাকে মিলি ଯିবা তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা भी আসবা 6700 রে আসবা এটা দেখুন মাত্র 6700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত এটা অরেঞ্জ রে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে এটা भी সিঙ্গেল সফটা আছে আর সিঙ্গেল সফটার বহুত ডিমান্ড আছে ইহাদে মাত্র 6700 রে মিলিଯିবা 6700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে एक से बढ़कर एक कलेक्शन देखুন जेन कलेक्शन देखबे সেটা পছন্দ লাগিবা এ দেখুন আঁচল এটা भी আসবা আর বডি 6700 রে আসবা 6700 টাকা দেখুন যাহাকে যেন কালেকশন পছন্দ লাগে জলদি জলদি বুকিং করুন 6700 টাকা লাগা দেখুন মাহাসেল প্রাইস রে আপনারা এটা নেই পারবে 6700 রে আসবা আচ্ছা আর দেখুন এটা দেখুন মাত্র 6700 টাকা পড়বা দেখুন তার ব্লাউজ রে भी সবটা আছে ব্লাউজ भी সবটা আসিবা এক নম্বর যে কালেকশন 6700 রে মিলিଯିবা তারপরে দেখুন এটা পিঙ্ক রে গ্রিন কালার কম্বিনেশন আছে এই দেখুন আচ্ছা এটা भी 6700 রে মিলি বড়ଯିবা দেখুন এটা भी দেখুন মাত্র 6700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन ভাইরাল कलेक्शन এটা মানে আপনারা নিতে পারবে তারপরে গোটে দেখুন ইউনিক সবটা আছে এই দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে বড় কালার রয়েছে 6700 রে মিলি মাত্র 6700 টাকা দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে তারপরে দেখুন এটা भी সিঙ্গেল সবটা ডবল বর্ডর সিঙ্গেল সবটা এই দেখুন আঁচল भी কফি ডিপ কফি রয়েছে এটা আসবা 7200 রে আসবা बहुत बढ़िया আছে দেখুন এটা সব হেভি কোয়ালিটি বিহাগুরিয়া শাড়ি মানে দেখুন 7200 টাকা রে মগাই পারবে যেন শাড়ি দেখুছন সব মার্কেট প্রাইস রো যেনতা গলে भी 500 কম কম হি পড়ুজি দেখুন আপনারা যদি নেবে আলি চাহুছন জলদি জলদি বুকিং করুন না তো না পান কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন রে আছে দেখুন এই দেখুন আঁচল আটালা পুরা বডি দেখুন এটা আসবা কোণার্ক চক কোণার্ক মন্দির মাত্র 7000 রে মিলিଯିবা बहुत बढ़िया দেখুন 7000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর নবকোঠি
ये देखो आंचल तार ब्लाउज रे वर्क भी अच्छे इटा आसबा 7500 रे आसबा बहुत बढ़िया देखो मात्र 7500 रे देखो नव कोठीर ई नवा कलर रे आपण नै पारबे एटा पे धड़ी कम रो डिजाइन अच्छे इरे गोटे देखुन इरे आसबा 6टा कुठी 6टा कुठी अच्छे तले डबल बॉर्डर अच्छे आउ डबल सपटा भी अच्छे देखुन ये देखो ना आंचल तार ब्लाउज रे भी सपटा आसबा बॉर्डर मझी सपटा आसीबा इटा आसबा मात्र 6500 रे आसबा एक नंबर देखो 6500 रे मात्र 6500 रे 6टा कुठी देखुन केते हेवी काम हेइछे आ फिर डबल सपटा अछि देखुन ई रेट मात्र 6500 खुजी आसन देखुन एतकी सस्ता रे क्वालिटी साड़ी आपण ना पान मात्र 6500 टंका देखुन मिली जाउची तारपर देखुन एटा सिंगल सपटा আছে सिंगल सपटा स्टैंडर्ड बॉर्डर कलर पूरा शाइनिंग भी आसुछे देखुन आ चला बॉडी कलर बहुत ही शाइनिंग वाला साड़ी देखुन एटा बहुत बढ़िया जबरदस्त साड़ी इटा आसबा 7500 इटा देखुन डालखाई साड़ी है चौड़ा बॉर्डर आंचल भी देखुन मोहल बेटार आंचल इटा आसबा 8500 बहुत बढ़िया लागो मात्र 8500 टंका देखुन डालखाई साड़ी एते पर ब्लाउज पीस वर्क आसबा भाई लागुछे देखुन ब्लाउज पीस वर्क ब्लाउज रे वर्क भी अछि देखुन आपण माने ब्लाउज पीस वर्क थिला साड़ी डालखाई साड़ी 8500 रे नै पारबे तार पर देखमा ए देखुन सिंगल सपटा 6 धड़ी जाई देखुन आंचल इटा आसबा आ बॉडी केते बढ़िया लागुछे कलर टा इटा आसबा 8000 रे आसबा एक नंबर देखुन 8000 टंका देखुन आपण नै पारबे इटा भी सिंगल स्टार रे आसबा इटा भी 8000 रे आसबा बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 8000 टंका रे एटा देखुन स्टार सपटा इटा भी इटा आसबा 8000 रे आसबा बहुत सस्ता है देखुन मात्र 8000 टंका देखुन ऑफर सेल प्राइस रे आपन को मिली जाउछे इटा भी 8000 रे मिली जिबा बहुत बढ़िया लाग देखुन मात्र 8000 टंका देखुन ई वायरल कलेक्शन नै पारबे इटा देखुन डबल स्टार आसबा ये देखुन आंचल इटा आसबा 9000 रे आसबा डबल स्टार सपटा 9000 टंका रे देखुन आपण नै पारबे केते प्रीमियम लाग देखुन 10000 12000 बेले भी लोग आराम से नेबे तापर देखमा एटा केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन एटा देखुन आंचल इटा भी आसबा 9000 रे आसबा एटा भी देखुन डबल स्टार सपटा एटा भी देखुन 9000 टंका रे आसीबा केते बढ़िया लागजे तापर देखमा इटा रामा ग्रीन कलर डबल सपटा देखुन आंचल रे भी डबल सपटा पाइबे डबल स्टार आसबा ब्लाउज पीस वर्क थाई करी डबल स्टार आसबा आपण में इटा आसबा 10000 रे आसबा 10000 टंका देखुन आपण में नै पारबे डबल स्टार सपटा आंचल ब्लाउज पीस वर्क थिला साड़ी एटा देखुन नोआ डिजाइन जे देखुन इति भी आंचल रे स्टार सपटा ब्लाउज पीस वर्क रे भी स्टार सपटा आ बॉडी रे भी स्टार सपटा देखुन ई सुंदर सुंदर कलेक्शन होलसेल दाम रे देखुन आपण को मिली जाउची दुकान रे आपण माने नै इटा भी मात्र 10000 रे मिली 10000 टंका देखुन आपण माने एटा ऑनलाइन नबा ले चाहछन स्क्रीनशॉट करून ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो या आपण माने आसी ताकर दुकान के नेबे जदी दुकान के उचन एड्रेस जानबाले असुविधा बाले ताकर नंबर रे कॉल करबे ताकर एड्रेस टाला सम्बलपुर समले मंदिर पाखे ही ताकर दुकान अछि आपण माने आसी ई दुकान रे नै पारबे तो रातले आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपण के कमेंट कोन भला लाइक करून शेयर करून चैनल के पर आतरा जनबा सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले जोहार।